Hi guys, today ang ating lulutuin ay isda na bulinaw man siguro ni guys. Himuon na tug ukoy style guys. O kana guys, o naa na diri gi-mix na nako ang uban guys. O kana patangan na to siya dai guys, i-mix na to diha. Unya kana guys, ingon si nanay kuhaan ko nog ulo. Pero sus guys, basin maabtan pa ko anig siyam kung kuhaan akong ulo guys. No. Mauna guys. O sige, kuhaan na ning mix guys ha. I-mix na nako guys. O kana. Yan guys, na-mix na natin guys. So, hintayin na lang natin yung oil natin na maano na, mainit na siya. Thank you. Yan na guys, prituhin na natin yung ating ukoy guys. Parang magpapasarap yung kain natin ngayon guys. Yum. Yum guys. Masarap guys. Ulam guys.